Welcome to my channel. Jumpa lagi bersama aku, Melisa. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dimanapun berada diberikan kesehatan dan rezeki lancar. Teman-teman, kita ketahui Indonesia seringkali didatangin oleh turis-turis dari berbagai mancanegara. Mereka datang ke Indonesia untuk berwisata, ada yang berburu kuliner, ada yang pengen kenal budaya Indonesia seperti apa, dan ada juga yang pengen belajar bahasa Indonesia dan bahasa daerah ya teman-teman. Dan berikut kita akan melihat reaksi para bule yang melihat keindahan alam di Indonesia ya teman-teman. Wow, seperti apa reaksi mereka? Teman-teman pasti penasaran kan? Yuk kita lihat teman-teman. Namun sebelum tengok videonya, aku mau bagi tahu teman-teman kalau video ini aku lihat dari channel YouTube Tuan Geber. Untuk linknya nanti aku letak di deskripsi box ya teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan lupa support channel dia dan support channel aku juga ya teman-teman. Tak perlu lama-lama, mari kita lihat seperti apa sih isi videonya. Let's go. Wow, airnya biru guys. Jangankan bule, aku pun terpana. Pernah nggak sih kalian membayangkan lanskap epik seperti di film-film fantasi, gunung menjulang, kabut tipis menyelimuti lembah, dan suasana yang terasa magis? Ternyata, pemandangan seperti itu bukan cuma imajinasi. Versi nyatanya benar-benar ada dan banyak ditemukan di Indonesia. Inilah wajah keindahan negeri kita, Indonesia, yang mampu membuat siapa saja terpukau. Wow. Bagi orang luar, Indonesia bukan sekadar nama di peta. Ia adalah negeri dengan sejuta warna, tempat di mana alam dan keajaiban berpadu jadi satu. Tak heran jika banyak wisatawan rela menempuh perjalanan ribuan kilometer hanya untuk merasakan langsung getaran luar biasa saat menyaksikan keindahan alamnya. I don't ever slow up, no I don't take shit. Wow. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. Guys, hari ini mancing. Sekarang hidup untuk mancing ini, let's go. Guys, sekarang di spot mancing ini di pelabuhan Gili Trawangan. Guys, sekarang nanti ini ada cumi-cumi di bawah guys. Guys, ini lure untuk cumi-cumi ya. Dan ini kecil. Sekarang dulu cumi-cuminya yang berbeda keluar. Guys, ini juga ada keluar ini ya. Nanti aja growing. Nanti ini keluar. Guys, hari ini tidak mancing apa-apa guys. Tidak apa-apa. Panas. Panas. Wow, Kawah Ijen. Mas Bule mengunjungi sebuah tempat di Lombok, Indonesia, yang menurutnya seperti negeri dongeng. Welcome to the place where everything just looks like a fairy tale. The grass is greener than you ever seen before, and you have like rivers, like you're in the f***ing Lord of the Rings, man. Bukan negeri dongeng dengan kastil emas atau peri bersayap, Wow. tapi yang lebih hidup, lebih nyata, dan jauh lebih memikat. I've not seen a place like this before. Beautiful plants. I don't know what kind of plant it is. Hopefully you can let me know, but wow. Memang di I feel negeri like a little dongeng nih hobbit guys. in this area, you know. Oh, pretty. The Indonesian jungle is built different. When they said it might rain, I was thinking a little bit of rain. What is this? I'm in a puddle. This is crazy. Indonesian rain is different, especially in the jungle. I've never been trekking in the rain before and I'm kind of loving it. It's keeping me nice and cold. Ih, cantik kali.
aku pun pengen ke situ. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just Oh my keep God. buying every. Arigatou gozaimasu. No, and not Chinese. 相信啊，相信，你说嗨。 Boleh makan siang sambil berendam di air panas ketambe. Senyaman itu guys, tengok. Shark belly boots. Only the first. Ini para pencinta alam ya teman-teman, yang suka mendaki, suka melihat keindahan dari ketinggian gitu kan teman-teman. Yeah, when he grabbed it, I was like, oh, I'll use getting from the front, getting the smallest one. And I gave it to me. For real. I literally thought that. I was like, wow, that's so nice of him. Alrighty guys, I can't believe this is Indonesia. I'm currently visiting an area a little bit outside of Jakarta. The name is Puncak, and this is the site. As you can see, it's very, very foggy, very, very misty, and that is because I'm up in the mountains right now. I've just had to run back to the car to grab my jacket and my beanie because it's actually really chilly. This is the coldest temperature I've experienced here in Indonesia, I think, since I've arrived in this beautiful country. And right now, I'm just about to head inside one of these many restaurants to eat some hopefully nice, warm, nourishing, wholesome food. So let's head inside. Obviously, wipe your feet first. And we're gonna say, Assalamualaikum Ibu. Wow, camel Nengalese. Okay, and we're gonna head over here and let me show you. Well, it's an incredible view, but the view is not. You can't really see much because of the fog. But I suppose that's Wow, pasti dingin kali what sana makes it guys. so atmospheric and interesting. Wow, what a beautiful place. Up at 2 a.m. to catch the sunrise on Mount Bromo. Check this. Yeah, we were looking at the weather. We weren't sure if it'd be nice. It might be raining right now. Cantik guys. HOP! Как привал будет? I'm being to Pelawangan. Is it? Lawangan. Hopefully, yeah. 200 kilo. How are you guys? Making some documentation. So good snacks. Rinjani. So good. Around 4 o'clock. Anna. Lisa, how are you? Dari pagi ke siang, ke malam, ke siang. Wow. Made it! Bule pertama kali jalan ke sawah ternyata bikin betah. Ya kita pun kalau orang Indonesia selagi disuruh jangan panik pasti betah.
Pas lagi hijau-hijau gitu kan semuanya. Ih. Day one jadi orang kampungan. Menghayatkan kalori. Mana di kampung di kota. Goblok. Bukan cuma lanskapnya yang memukau, Indonesia juga dikenal sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia. Letaknya yang berada di garis khatulistiwa membuat negeri ini menjadi rumah bagi begitu banyak spesies flora dan fauna, baik yang tersebar secara alami maupun yang berkembang karena campur tangan manusia. Bahkan banyak di antaranya adalah spesies endemik yang unik dan tidak bisa ditemukan di tempat lain di bumi. Wait, this plant is the craziest plant I've ever seen. Yeah. Like, we were looking at this plant, and then, is it okay to touch? Okay. That's wild. Yeah, Putri Malu. Oh my goodness. Yeah. Itu hanya ada di Indonesia. Shy princess. Oh, she's so shy. Oh, she's so shy. She's so shy. She hides away. She's so shy. Oh, hello. Oh no, she's so shy. Yeah, I've never seen this before. That's so cool. Oh look, she's gone away now. I feel bad. She's so scared. That's why it's called the shame plant, because she's just ashamed. She's so ashamed. That's crazy. I could literally sit here all day and just touch it. He was showing me this one as well, and I was like, oh, it's this one. Does this one do it too? I touched. Oh. Itu enggak. It doesn't do it. This one's confident. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you? Namun membicarakan Indonesia tak lengkap tanpa menyinggung manusianya. Keindahan alam Indonesia seolah selaras dengan karakter masyarakatnya. Keramahan, keceriaan, kreativitas, hingga kekayaan budaya yang beragam menjadi daya tarik tersendiri bagi dunia luar. Betul. Seringkali, alasan wisatawan datang ke Indonesia bukan hanya karena alamnya, tapi juga karena hangatnya sambutan dari masyarakat lokal. Ada juga sisi unik yang sering bikin turis jatuh hati. Tingkah laku masyarakat Indonesia yang spontan, lucu, dan kadang absurd. Hal-hal sederhana seperti ini justru menjadi pelarian dari tekanan hidup yang mereka rasakan di negara asal. Indonesia, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, seringkali menjadi tempat untuk menemukan kembali rasa tenang, bahagia, dan kebebasan. Tak sedikit dari mereka yang pulang dengan cerita baru, perspektif hidup yang berubah, dan satu keinginan yang sama, kembali lagi ke Indonesia suatu hari nanti. Misal kejungkal. Ayo dolokan. Aduh, tadi kejungkal. Jangan ngarang-ngarang. Ketano. Kejungkal. Celek. Matanya pecicilan banget. Lah mau perek jamba. Ya dungkar. Kiri. The miner from. Oh my god. Bro? From where? From English? Yeah. Oh, you're strong man. Oh my god, melokal kali guys. 40 kilo. Left side.
You will famous later, bro. Oke guys, kita udah lihat seperti apa reaksi para bule yang melihat keindahan alam di Indonesia. Mereka sangat terkejut, kagum, dan terharu dan terpana ya teman-teman melihat keindahan ini yang sungguh luar biasa dan menakjubkan ya teman-teman. Bahkan mereka mengatakan jika alam di Indonesia itu seperti di negeri dongeng ya teman-teman. Mereka aja terpana. Kita sebagai orang Indonesia jangan ditanya lagi, lebih terpana ya teman-teman. Jadi buat para bule yang pecinta alam, yang menyukai pegunungan, yang menyukai pantai, mereka sangat senang ya datang ke Indonesia, menikmati keindahan alam di Indonesia. Dan ini yang memberikan mereka sebuah momen-momen yang sangat tidak bisa dilupakan sama mereka. Jadi setelah mereka kembali ke negaranya, gak heran juga mereka akan kembali balik ke Indonesia untuk mendatangi tempat yang sama juga ya teman-teman. Kadang mereka menostalgia ya teman-teman, padahal bisa dibilang kadang baru sebulan pulang ke negaranya. Tapi karena keindahan alam Indonesia yang selalu menghantui mereka, mereka pengen lagi balik ke Indonesia untuk merasakan indahnya lagi alam-alam di Indonesia. Dan sebagai warga negara Indonesia, sebagai penduduk Indonesia, kita sebagai masyarakat kita harus melestarikan alam-alam ini ya teman-teman. Jangan kita rusak, mari kita jaga, mari kita lestarikan apa yang udah ada di Indonesia. Supaya apa? Supaya satu, negara kita atau lingkungan kita ini tetap terjaga ya teman-teman, jauh dari yang namanya banjir, longsor ya teman-teman. Kalau kita menjaga lingkungan kita pasti aman-aman aja. Dan yang kedua itu yaitu semakin banyak menarik perhatian dunia ya teman-teman, perhatian para turis-turis untuk datang ke Indonesia ya teman-teman, supaya Indonesia lebih terkenal lagi. Oke teman-teman, demikianlah video aku untuk hari ini. Mohon maaf jika ada perkataan salah dan cara nge-reaction aku tidak sesuai ekspektasi teman-teman. Aku mohon maaf ya teman-teman, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.